Salam alaikum, salam alaikum. Bonsoir tous mes amis du Facebook. Bonsoir tous mes amis en dehors de Facebook. Bonsoir toute la famille, rien que la famille. Donc, quel est le... Donc, quel est le mina boka vidéo que bomika comme j'attends 600 et les sociaux ne font qu'en plus encore c'est des réunions irrédemment boani Baba Cabral Camara Rasbaj and CDR Mamrou Beladjele on me beau mes vidéos que quand il n'a faut avant tout madame ne flo no refo ala stabiga munge anyamo adogo mugo misika ke kwa ime fumea ay mugo chamanye dale boy ko chamanyera mugo la akacha funga chankwa fen chama ngume jamana ko kuno en rek classique mutado mais ala sare na ga mugo nyi dale amba fola nche an baraji ambe ba ko bi amba ko shini amba ko parce que aya ni ndama ay prison kan kama ko chaman kan kama ko chaman to an kama donc on va rester ko bien on va rester ko chine inshallah mais no refo mo jama ba ko togo bala joro bala ala de ni be kara style nala ko kabi sangoro ta furare ta la baki mo ko sogo bali ma fuma donc ne de la vidéo que an rasta protéger an akay ku kelen of kuba amne ga la prison an bo an ta kumbe an akay ka fembe ke c'est vrai. On est tous rasbat, choqués pour éduquer. C'est la pure vérité. Mais au fait, là, la boka vidéo que ngo rasta, jama biko togo bila joro bila, antiko ki chekain, antiko ki psekumala, antiko ki kalanelo, antiko ko jamana jobi da abida kono akewali bila. Mais ami komuna, ibiga chemfo, ibiga enfantanga hakeyini muke. Ngo meni frila. Rasame bogi chokere ndela ka nga video do la mena ngona rasta frila ame bo ak ngarre alate kirate jinate ara madene do abe fien sama tokomna abe jimi ina fo an abe seka fili na frila ngabe moko to choke to gamina na fana na frila en fana be bo amba choke tonto pour qui a redresser bo avant tout mais kuma damne Baba Cabral Camara la folo Baba Cabral Camara jenatique la ko bena wakati do ko bena ke wale do ne meseder la ko kira tanto ko nyaka mina bodon yara ga fukara sai galon takadera bo aga chama wota chena galon boy kon boran prévu et ainsi de suite ne be mu fina igara statue quoi il m'a fait il a tout c'est mieux quoi parce que ça ne sert à rien tout le temps vidéo que comment on faut ainsi de suite mon sitna tient des matins boire gelenwa il m'a fait boire yemunu famunu bi wele dogon fena bo chamameno utika bo kaira ga fu wa ko tient bi bolo ba betan akoka gelene be mu fena i bolo da dusu ga sabali na faten na ngan kon dabla quoi il m'a fait na soro tient bi bolo ala te jito nono lao tient 5 mais galomina ta kle kelenga ta kabui bodon ibe sabali be munu ibe kon dabla ni jobi bolo wallahi mena jana ika tiembe da keneka ebe mu fena anga sabali iga nunu dabla parce que ceder mo gore ga kuma fasugu be fima ga photo fasugu be bla biga image fenga to ga dola bo ga changa ne ga conseil rom ye Baba Cabral Camara na soro jobi bolo ibe ala makono ala de be tien bange no fama parce que amerom na sa jemam barasta ko arni tien bi bolo chetna dima ima fama bo e burani ga prévu kaira bo ceder mo chamambe o ma bon prévu o biki nen drone bo don o rute koye ko ma fama na be ko ke ni mo do ko do ke na manye na so atiki be galone kan atiki burana ga prévu mais afana be bon prévu de
nenni fait nous quoi, ça ne sert à rien du tout. En plus encore, nous demsena ko de quoi, m'en famia. Bodon kon dabla ne fo bo Cabral Camara e sabali ake malion yere kama ki ga demeo kama musoni don ne bi deli ala yere kama iga ko jotangwa ni tsembi bulala be tsembange. Bodon ko fe o mana boy mina rastare la quoi. E mina rastare la quoi. Bodon rasbache message nga kuma nga nyore fo ngo amiko togo bila jambila dawla bila beko arasta malien den bela jeno ko arasta maliko na ni maliko ka beko arasta parce que biga kewalo kuma mi da kono e biga fantan akere ni mais ngoni filila me boka tien fina ne be nga tien fo ne te sra mo ko shin te mo ko shinira la ne te mo ko shi kungolo la bonete mo ko shi ni dungo fo ne arasta fane ga te mo ko chamanga ne arasta soutenir ni video chamanga ka mais arasta kewalo mi ga ke Facebook sans fait arasta no baba la quoi parce que ni atakale aras kebe nous fait nous olu be boka video ni fonge olu ni arasta dun ou be collaborer ou be ka sunu arasta de kanga ke moye mogo me mogo la sabali ka fo ni ay video ke ndabla mogo ka ay ndabla sans rien du temps mai imof ma ni arasta filila anga tien fana ala te kirate imof ma me ni arasta filila ni mogo bura ko be tien fo mogo do fana be Facebook sans fait seren fona oluka barate foye ka mogo nen ka mogo buruja awre takira ina fo akme mu faidara na ka mogo ma kadara ka mogo imana kuma fitin faidara madoro kube wuli ka fambe ke Facebook ki nen ki doga kana arjara be galonga bodon abugo ke walre tasisano o ke wala ndu flene ngati ça ne sert à rien du tout ara state ala kirate na fila me boga tien fana imofuma nama tieme bodon baby gastrata un point c'est tout ame bueno e arasta ke walon fem flene souvent mo be fli mina naga erreur do ye kelengene ambega jelega ambela jelenga siga mire ko le aga ko damne la fofolom na le fou jakite mafma bo ko tara bandu blaga taga ka basin fon carrière comme la meeting fon ye ko e complice ni fon ke quoi bo donc le fou jakte bura ka video ke ka kuma fasu be fo pour ga rasta ka bo ka era ga kalema ke mafma bo donc anto cheno galono o korola o kofe ay kuma do fo tamani go kuma kan gidron da fana la e ay dara ka kola ka mi journal la et en tant qu'un simple citoyen antéfendo mais en cliftina ne be mundo media la media frene media be se ga information fombo journalisme fombo be fo ou be journal bo sana iba so mugando ne tient ala à 80% be galoem arasta e journal soro e trader ma ki journal de soro ko wa ko e journal de ayra ga ko gidon na data mani menina aydra be to gamna mo bar de yuk me saydra ma aydra anya me ko fem na data man na frene journal ko est-ce que tieno bodo ango bla ere da soro arrête la taydra faydra ko no kama ke maf ma bora saw kala journal la ba refli la oro la o flanen bo sabana bo Cabral tanana bo Cabral bora ka prévu fin la mo shima bo ka prévu la ka foko wa ko te tien bo be tar fodron ka wuli ka neni ka image bla no te ça o le dem sana barade ni mogo na kuma fo mogo ma na ka ote abrana ka prévu afana be boni prévu o de intellectuel ka bare mais neni ni fait nous non ça ne sert à rien du tout. En plus encore et arasa kuma mo chama soutenir arasa kuma mo chama soutenir Ben Jakte Mandela Camara Momo Jara de Paris ani Kati 24 mais imaginez bi au club que leader boy arasa kuma club trop fort Ben de États-Unis et Mandela de Paris Momo de Paris ainsi de suite mais bibi na lu club bora ceder là et Kati 24 est mouvement que révolutionnaire que jorobom que arasta ka ceder ko la c'est trop c'est beaucoup bon donc somaran kele ko Kati 24 ko fana bora ceder là ka fuko au sispana ainsi de suite mbalma salama atakale ay ko re jatemine ay mbela nunu be leader bore nunu be ko kuma fula bore nunu be kumbe kewale bore ke pour ki ka jamana joke nunu bere jamao e révolution ka mugo la ka yara staffé ka mugo la bo ainsi de suite mais bibina egala olu be cartera ka boy bo akongo siki ka amerika do ngafo a akera mugo kelena
amo fam akara mogo flala amo fam mais mogo saba mogo nani mogo duru imaginez Kati 24 Ben Diakité Mandela Cissé et Momo Diarra de Paris et Sissan Cabral Camara imaginez mogo duru abina ainsi de suite ko bi ga dévoiler mais amay foti be jona est-ce que foti do tarasta la bon donc ni ko ibe boka conseiller de arasta ma mogo te soma o be bo bi deni o be kuma fasu be fo arasta fini ala te kirate ne de la ko de fonga vidéo la domina atra ake ngo jama bora u joro fa atra arasta ake ngo vraiment ngo ni nyena ni jamana joy u joro fa passer ngo parce que arasta ani dama ngo meni arasta filla dongoro ame buka arasta choqué ame buka éduquer bodongo kuma do tienle mogoy mana ke togo be fili arama di mana ke togo be fili ni fili la fana ambe buka tien fina ima fama o yoro de don arasta be fili kono na fili la ambe buka conseil dama bodong ni conseil drama o ma ke nani ni feo angana nyogo dogo angana nyogo buruja angana nyogo ngasekero dada kenega Karsaka vie privée tantôt, Karsaka vie privée donna tantôt. Nous be demsena kore, vie privée koto jamana kore don. Bo jamana ko mun on ye galon tagada dola, na borana ga prévier. Mais il fana ga boni ga prévier. Ama figa ki nenni ba nu yere, ak même sodo fetane, ak me do tantore, ab donna tantore, aborata sas o madini mo chife. Ibina prévu. Bo donc Boba Cabral Camara iga prévu ila masaka bon prévu wi neni ka kuma fasu be fo ne be mun fina sabali ka viro ke jo ala be tien deme ala be tien da kenega tien meo e galon meo me abara mana 100 kemere ke don la so mara ni kena tien bina ta ka boga bi ore bodon ne be mun fa no arasa no fe mogo aras ke ben fe no amun ka sura sala ne be mun fa na ma tien farasa wala arasa jugure mogo be arasa krefe ko arasa ga fili abu ga siranga tien fa mogo parce que na kumara mogo bi na on ni be mogo bi na o dogo be ko ubuna fu ga ko kumara sa fe kunu bi awre bi ga blala ote ibe tien fo mogo e respect kono bonya kono aba fam mais na arasa fili la ama arasa bo fili la ma tien fa na wallahi bila aya jugure awre a jugu folo ye na filila na bina dinge mo na bebe bia dinge kono wallahi billahi mi ga chene fo mogo mana ke togo be fili ni fila me buga chen fina amunu nga surala ore be jatemine ke ore be mogo la be arni do ga nyogon burja ba fo ayen dabla ame jamana kore la arni mogo de farasama a tui ama kuma ga na suru cheno ni chente ni cheno ma analyse ke ama jatemina ma farasa ni yoro anye dom video man do ga fendo e kuma re kan yoro la mais est-ce que nyoro te tiara sa ango yoro la tanto est-ce que ma fili nyoro la mi uri aramadiare uri jamana jore mais na kira mo ko ni dingo ko wa kabara sa fe drobe tuka ko atiga chenfana wallahi bila arasa juguri fim bin na la tim nde la ga fo nga video do la mo chama me jamana jola ube jamana jogo kuma fu dala a benin ala utalache niu chama ta ko dusku boga da a benin la che jamana kanu kise krento duskuna jamana kani kusekren tu dusuna u chamanta muye togonyini yereira waso yerefo jamanini j'aime kama commentaire kama partage kama neurefo anga jatem nege nunu ko nunu nafaten nunu shilela ayen ko ndabla ni mogoni na doni doma be neurefo nga video la clashi nu fenu nafa foi to la ay barake dro anga be anga don dakle fa anga bo dakle fe ni mu filila ni na ami message chama a karsa yi fila nyoro la de e ki gan video la ay fila nyoro la de yen publication e kan ko yoro la ima fuma abo fo abe biola ni do galon takadela a karsa yen galon takadana de nandiga prévu jana ka si réseaux sociaux ka nyogo nen ka nyogo burja parce que jamana wore mo gore bi kan flip Sénégal Côte d'Ivoire Cotonou Burkina Gabon nunu bere bi kan flip anga ke wale la Facebook bodon nunu ke wale nu be yelana de bodon arna nu do nyogo antisika kuma ka boga fuko wa kan malien an jamana jolaye parce que yere nyeba nga ke wala Facebook sans fait bo malien flene ni go ibe boga tien fona do uta fam bodon uba amerika fo ko wa kibiga bo kaise ga do défend ou be kaise ga kuma do fasu do fo ne tato ne tamu sano no burjale le fon Facebook sans fait an adable na fa fo itala en plus encore ne rasa filila ame tien farasa na ma tien farasa wala jugude
o drone ne ka conseil baba Cabral Camara ayen dabla CDR mamuru abga mun ke karsa be CDR kona borala karsa be CDR kona borala mais CDR yo mo jamana ambere do malien bere CDR ima funa malien bere CDR bodo nko nu anga dabla nafa foyi tala bi nafa foyi tala chini na me fe anga ko gatanye liti ngatanye c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force ara sané be mu fina ne ka dem sen conseil de don iga mine kala iga lo gafo c'est l'union qui fait la force il y a des leader ba fait la you club et carte kabila ne nous guérilla aka be aka jamana jo non fait wala me force bare soro un jour il est président de la République Mouna Ben Jakte c'est un grand leader Mandela Cissé c'est un grand leader Momo Jara de Canada c'est un grand leader Kati 24 c'est un grand leader Jamabuko ou Labenendo ainsi de suite amna soro jamana jo ko tu duskuna amna soro ubiga togo ine ubiga yere irani waso ni fone ke jamana jo kanu tu duskuna ya tagale jama bu ko togo na obi lame togo amna na o bela jene frala nyonga abe force bare dama mais ni nunu be écarté là avec togo di sisano avec togo di wallahi billahi kele abtanye fe ma be tlaka jostra la ni ke walu nu mai imafma ne me fo CDR membre bela jele bon CDR membre il y a pas de CDR ne me fo malien bela jele parce en bele jamana jore do en bele ka ke walu do ne me fo malien bela jele ni doni do bla la nyona ay nyonta inbox kan aka message su nyogoma aka régler nyonche o ko saka na réseaux sociaux kan ka nyogon buruja bon donc ni galon ta ka da dollar na bora na ka prévu il fana be bon prévu mais kana bore ki ba ke ni o kacha am sobetan a demetan a vibetan olu tebe bon prévu au horo de don a une condabla ça ne sert à rien du tout arasta flene alate kirate et jinete abe fili na fili la ame conseiller dama bon na ko mo te conseil di arasa male koni mo gom bora kafu ako neni wala ay arasa juguri imafma ay arasa juguri arni mo ko bora ka galon ta ka arasa la ni tiente aw manga o tigi burja ko tigi ni abe jatemne de ke ni tigi kuma do fo est ce que an analyse ta gale tanto parce que mo mana ke togo be critiquer rete fin fera nafa to la mo kan critiquer pour que iga segi doro ni boro don mo kan critiquer pour que iga sega do vraiment ni défaut se ka soro la mais rekolosi ni défaut ko ngona kana ne soro bodon oro do nte fait vidéo ka dia ne be mu fo na ayen kon dabla ça ne sert à rien du tout mafuma c'est des conditions nous ne rekun data la jamana condition nous ne rekun data la mais ne kun ga continuer mona les faux marabouts, le faux féticheur et les faux voyants. Vous frappez à mettre là à continuer. Bon donc, on est là à conseiller. Parce qu'il y a des gens, on est à fond, on est à fond, on est à monde, on est à ça, canon, innocement. Comme on est canon ta, il y a canon black, il faut que Dieu lui t'aide. Bon donc, abe, acquérir black, canon, pour qu'il y ait ce qu'a formé avec eux. Ne tate mogo doga ne tate mogo foye mais ne te conseil drone bo donc ne ga conseil ka ni fona assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh baba Cabral Camara sabali kan ko de jotanto ikatu ni chemi bolala be tiende be rasta ni mogo ga conseil dima alame munu bi krefe c'est aras ke ben fona ainsi de suite fefe bi krefe bo donc ay se ga conseil duma uga ñogon burja dam la Facebook sans fait uga ñogon fengel dam la Facebook sans fait parce que enu be kele arna sore ma fuka vidéo ke ube fen ke mais nous be ka ke wala do ke bodon ama ese ka akod ama ese ka ko iba ese ga ula famia uga ke walo dabla anga be anga donc slagne fa anga bo slagne fe bodon kele do nete mo ko signer dans les ka fuki ni dungo ko mo kan mo ni dungo fuyena ko pour ga kene fe ube pour que ko to me fen nete ni dungo fore ne ore fo nete mo ko signer dungo fo na mo gom ja kene fe na mo gom ja tu na ja ne supprimer na o ja ne bloquer na o ja kana kuma ne fe mais ni tiena na ne be tien fo assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh choqué pour éduquer auquel on a meilleur bolo inshallah.